Hello mga ka-idol. Mag-prepare tag sudanon dahil sa buntag ay nakambit matag karne sa silingan. Mana lang sudanon tag pamahaw paniuto og panihapon og dala pwede na pamahaw sad sunod ugma. Ato sa ning ad-aron ginagmay guys kay pagluto is ginagmay. So ato sa ning adaron para nice. So transition ta yung manag dad, so nice view lang ta gamay kay magkauwanon og banda tag lamas mga idol og transition og dili gitak-ang na nato atong giluto na transition dayon mga ka-idol kay agli sa oras kay gutom na gimikos-mikos sa nang gimikos-mikos yung itimplahan lapit na maluto mga ka-idol og haunon na ron ang taud-taud para kitay mga una og pupunos ang bahaw na to ni andam-andam tag lusarta na ni guys. Ano mga guys, mga una ta andaman yung plato kutsara, let's go.